अस्सलाम वालेकुम। शकील अवांजलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बहुत सारी अहम खबरें थी लेकिन मैंने बहुत कम का चुनाव किया। एक मैं फ्रॉड की तरफ ही एक बहुत बड़ा काम जो है वो माशरे में हो रहा है, उसकी अवेयरनेस के हवाले से भी बात करूँगा। सबसे पहले ये बात, बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई, पेट्रोल मज़ीद महंगा कर दिया गया, गैस मज़ीद महंगी कर दी गई और महंगाई का एक तूफ़ान है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज़ हम इस पे बात करते रहेंगे जब तक कि हमें रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियों ने, बड़ी से मुराद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने का ऐलान किया था। वो ऐलान इंतखाबी मुहिम के दौरान वो किधर है? सवाल उठाया जाता है, सवाल किया जाता है, लेकिन अभी तक कोई बताने वाले ने कोई भी नहीं बताया कि वो 300 यूनिट वाले फ़ायदे जो हैं वो किस को मिलने हैं और कब मिलने हैं। ये बात हवा में ही है। इंतखाबी वादे जो हैं इंतखाबी वादे रहे और इससे आगे कुछ भी नहीं रहा। आज कबूतर बताए इंटरनेशनल सतह पर मामलात रोज़ बरोज़ बिगड़ रहे हैं, रोज़ बरोज़। दमिश्क में जो ईरानी सफारत खाने पर जो इसराइली हमला है और उसमें सफारतकारों की हलाकत ईरानी, ये बहुत बड़ा मुहिमा है। ये इसके असरात आइंदा चलकर बहुत बड़े बुरे पड़ेंगे इंटरनेशनल सिनेरियो में, इंटरनेशनल सियासत में, और जो आलमी सतह पर जो एक थर्ड वर्ल्ड वार गिनी जा रही है, कहा जा रहा है, वो उसके जो असरात हैं, उसके जो जो उसकी शुरुआत नज़र आ रही है, वो आस्ता 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 उस पर काम शुरू हो गया है। मैं और अल्लाह न करे कि ऐसा हो, लेकिन मामलात रोज़ बरोज़ इंटरनेशनल सतह पर बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज जो 6 जजेस वाला मामला है जिन्होंने वो कहा है कि इंटरप्शन की जाती है अदारों की जानिब से, उस पर चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन लिया और बुध को फुल बेंच समाअत के लिए मुकर्रर है। ताहम जो हुकूमती तौर पर एक कमीशन बनाया गया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन गिलानी की जानिब से, वो उनको मुकर्रर किया गया था उसका हेड, उन्होंने माज़रत कर ली क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। उन्हें पता था कि वो किसी की भी नहीं सुनेंगे और वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो सो उन्होंने माज़रत कर ली। अब इंक्वायरी कमीशन जो है उसके सरबराह के लिए और भी नाम लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि उसमें कौन से और रिटायर्ड जज जो हैं वो उनका नाम आगे आता है। और इसके साथ साथ जो मैं जिस फ्रॉड की या फ्रॉड तो नहीं कह सकता, जो माशरे में चल रहा है वो ये है कि ये अवेयरनेस के लिए मैं सबको बता रहा हूँ कि एक ऐसा गैंग मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहा है जिसमें लंबे बाल रखे हुए, दाढ़ी रखी हुई लोग हैं, वो महलों में फैले हुए हैं और उनके हाथ में या कोई रुमाल होता है या तस्वीर होती है। कुछ जगहों पे शवाहिद मिले हैं, मेरे कबूतर ने बताया कि वो कुछ पढ़ कर फूंकते हैं बच्चों पे, लड़कों पे, और वो उनके साथ चल पड़ते हैं। और किस जगह पर यह कहा जाता है कि उनके रुमाल में कोई ऐसी खुशबू होती है कि वो ज़रा सा भी वो उसको सुंघा देते हैं तो बच्चे जो हैं वो अगवा हो रहे हैं और उनके साथ चल पड़ते हैं। इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि फौरी तौर पर अपने बच्चों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए और इस होलिये के जो लोग हैं जिनके लंबी लट्टें हों, दाढ़ी हो, बाल हों लंबे, हाथ में तस्बीह हो या रुमाल हो, और उनका जो भी तशबीह है या जो भी उनकी अपीयरेंस है वो पठान या अफ़गान टाइप के या अंदरूनी सिंध टाइप के, जो इंटीरियर पंजाब टाइप के जो इस तरह के लोग होते हैं, उनमें से ये ज़्यादा लोग ये पाए जाते हैं। वैसे अगरचे 15 अप्रैल डेड लाइन है अफ़गानियों को, गैर कानूनी अफ़गानियों को वापस भेजने की। देखते हैं उस पर भी कितना अमल होता है। लेकिन ये मामला जो है बड़ा सीरियस मैं मामला आपके सामने लाया हूँ, इसको लाइट ना लीजिएगा। अपने मोहल्ले, गली, शहर, इलाके, गांव, कस्बे, इन सब पे ख़ुसूसी नज़र रखें और इस हुलिये के अफराद को पर नज़र रखें और इनकी इतला फ़ौरन पुलिस को दें ताकि इन पर
فوری طور پر ہاتھ ڈالا جائے اور یہ کہیں پر بھی ایسا کام نہ کر سکیں جس کی وجہ سے پھر بچے جو ہیں وہ گم ہونا شروع ہو جائیں. تو اس پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آج چیئرمین پی سی بی کاکول اکیڈمی گئے، انہوں نے کھلاڑیوں سے ملاقات کی، ان کے ساتھ گل مل کے روزہ افطار کیا، ان سے ان کے مسائل پوچھے اور ان کے ٹریننگ کے حوالے سے ان سے کوشچن کیے، اور کچھ ٹریننگ انہوں نے خود دیکھی بھی. اچھی بات ہے، چیئرمین پی سی بی اچھا مطلب پرفارم اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں اور ان کا پورا وہ ایک نظر ہے. اچھی بات ہے، یہ اپریشیٹ کی جانی چاہیے اور اس کو اور زیادہ بڑھایا جائے تاکہ کھلاڑیوں اور بورڈ کی جو مینجمنٹ ہے اس کے درمیان جو خلیج ہے وہ نظر نہ آئے، بلکہ وہ سارے ایک پیج پر ہی نظر آئیں. یہ میں اپریشیٹ کروں گا اس بات کو کہ یہ ایک اچھی بات ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ آج پی ٹی آئی والوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ بانی جو چیئرمین ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی، وہ توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ ان کو ریلیف مل رہا ہے. میرے کبوتر کا یہ دعویٰ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے لیے ریلیف کا پیریڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ ریلیف کہاں تک جاتی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے. تاہم 9 مئی کے جن لوگوں کو 5 سال سزا سنائی گئی ہے ان مقدمات میں جناب عمران خان صاحب کا نام بھی شامل ہے، اور وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قانون کی روح سے ان کو یہ سزا بھی بھگتنا ہوگی یا ان پر بھی یہ لاگو ہوگی. اگر ان پر نہیں ہوگی تو پھر باقی جو 51 لوگ ہیں جنہیں 5 سال کی سزا ہوئی ہے 9 مئی کے والے سے، پھر ان کو بھی ریلیف ملے گا. تو کوئی ایسا دن بھی آتا ہے جس میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے اور پھر ساتھ ریلیف بند بھی ہو جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں معاملات چلتے ہیں. ملکی سیاست اسی طرف جا رہی ہے اور ملکی سیاست کا جو بھی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے اس میں میرٹ کو سامنے رکھنا چاہیے. آج مختلف ہسپتالوں کا دورہ میرے کبوتر نے کیا، مجھے بتایا کہ لوگوں کو جو ادویات ہیں وہ نہیں مل رہی، ڈاکٹرز ڈیوٹی پر موجود نہیں ہیں اور سرکاری اسپتالوں کا کوئی حال نہیں ہے. میں اپنی اس پلیٹ فارم اور اپنے اس چینل کے ذریعے ارباب اختیار سے اپیل کروں گا کہ جہاں آپ نے مہنگائی کے باعث بہت سارے لوگوں کا جینا حرام کر دیا، روک دیا ہے، بیچارے پریشان ہیں، وہاں اسپتالوں کی حالت زار پر بھی خصوصی توجہ دی جائے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. اگر میری بات خبر تفصیل آپ کو ٹھیک اور صحیح لگے تو ضرور. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، گر موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.